परमात्मने नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिक्तं करतले वेणु करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुकुटावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयन्ते श्रीगोपाल चूड़ामणि। माननीय मोर वेदोद्वित मंडली एवं मोर अनेक अनेक वयोवृद्ध ज्ञानवर्ध यशस्वी मनीषीगण, श्रद्धालु भक्तजन, आदर्श चरित्र, करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माँ माने तथा ये बगीचारे प्रस्फुटित श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आभिमुखी भाई और भौणी माने, आपण समस्तंकु मोर श्रद्धा एवं प्रणाम। आजिर विषय वस्तु आरंभ करने पूर्वर सही मैतर वैकुंठ श्री जगद्धाम पुरी रे विराजमान सही नीलाद्रि बिहारी कोटि ब्रह्मांडकारी जगतर नाथ बड़ ठाकुर जगमोहन श्री जगन्नाथंकर पाद पद्मरे मोर अनंत कोटि प्रणाम जणे आरंभ करुछि आजिर विषय वस्तु। आजिर विषय वस्तुटीर नाम होछि कर्म कौन। कर्म को केते भागरे विभक्त करा जाइछि, केउ कर्म कले सत्कर्म, केउ कर्म कले बंधनकारी कर्म, केउ कर्म कले मोक्ष मिले, केउ कर्म कले नरक को जीवाकू पड़े। आसंतु से विषय रे आलोचना करिबा। पूर्व अध्याय रे आम्भे माने आलोचना करिथिले मनुष्य एक नुहे ताकू दुई भागरे विभक्त करा जाइछि। गोटे हेला आत्मा आउ गोटे हेला शरीर। ठीक सेमती कर्म को मध्य दुई भागरे विभक्त करा जाइछि। केमिति? गोटे हेला बंधनकारी कर्म आउ गोटे हेला नियत कर्म। बंधनकारी कर्म काहाकू कहंती? मनुष्य जेउ कर्म सबू शरीर निमित्त करिथाय, शरीर पाई करिथाय, शरीर उपकार निमित्त करिथाय, सेई कर्म को आमे बंधनकारी कर्म बोली कही था। आउ मनुष्य जो कर्म आत्मा एवं परमात्मा को पाई करी था, सही कर्म को आमे नियत कर्म बोली कही था। तेणु आसंतु आमे प्रथमे देखिबा बंधनकारी कर्म कौन। जो बंधनकारी कर्मटा रहिला सेटा कहा निमित्त हुए? शरीर पाई।
ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଶରୀର ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଧନକାରୀ କର୍ମକୁ ଆମେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିବା ଶରୀରଟା ହେଉଛି କ'ଣ। ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ବୁଣିଥିବା ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ରୂପୀ ବୀଜ ହିଁ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ସର୍ବଦା ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଥାଏ। 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, 5 ବିକାର ଏବଂ 3 ଗୁଣର ବିକାର ହେଉଛି ଶରୀରର ଅଂଶ। ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି 3 ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର କର୍ମ ନ କରି କେବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେ କି ପ୍ରକାର କର୍ମ? ସେଟା ବନ୍ଧନକାରୀ କର୍ମ ନା ନିୟତ କର୍ମ? ସେ କର୍ମ କ'ଣ ଶରୀର ପାଇଁ କରୁଛି ନା ସେ କର୍ମ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କରୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିଛି ଲୋକ କୃଷି ବୃତ୍ତି କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଡାକ୍ତରୀ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ମଣିଷ କରୁଛି, ଏ କର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ? ଜଣେ ଚାଷ କଲା, ସେ ଫସଲକୁ ବିକିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ପାଇଲା। ଜଣେ ଚାକିରି କରିଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ମାସିକ ଦରମା ପାଉଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କାମ କରୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ମାସକୁ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ସେଇ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଏଇଟା କର୍ମର ଫଳ ଭାବି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ସେଇ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଦେଉଛେ। ସେ ଘରେ କିଏ ରହିବ? ଏ ଶରୀର ରହିବ। ଏ ଶରୀର କ'ଣ ପାଇଁ? ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର, ଖରା ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଶରୀର ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେଲେ। ବସ୍ତ୍ର ପୁଳାଏ କିଣି ପକାଇଲେ, କାହିଁକି ନା ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବାର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଦେଲେ, କାରଣ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମଣିଷ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଆମର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛେ, କିଏ ଡକ୍ଟରୀ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ କୃଷି ଯାହା କରୁଛେ, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ନିର୍ବାହ କରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଜୀବନଯାପନ କରୁଛେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାବିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ। ମଣିଷ ଜୀବନ କେବଳ ଖାଇବା, ପିଇବା, ଶୋଇବା, ମରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବ ଶରୀର ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ, କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ମାନବ ଜନ୍ମ ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ମାନବ ଜନ୍ମଟାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ହେଉଛି ମାନବ,
जे समस्त जीवमानक उपरे श्रेष्ठ समस्त को आयत्त करायत्त करिवार बुद्धि ता पाखरे अछि ज्ञान अछि सबकिछि अछि आत्मा को परमात्मा देहरे मिसई देवार सक्षम मध्य यही मानव शरीर मध्य अछि। चिंता करंतु आज्ञा आपण जीवन काल भितर कौन करिसंती घर करिसंती घर टंका बैंक बालांस गाड़ी घोड़ा ये जहाँ सबू ये संसार रे आपण माने करिसंती से सबू जाक कोठी ये संसार रे आपण छाड़िकी जीवे कहीं ना संसार सन सरती इति संसार जे सरी सरी जाए ताकू संसार कहती जो परिवार तेल लुणर परिवार तेल लुण परिवार कौन ये संसार रूपक सागर रे तेल कौन करिवो भासी जीवो लुण कौन करिवो मिलई जीवो आउ कौन बाकी रहिला शून्य शून्य महाशून्य आउ कौन अछि तमे जहाँ सबू तुम जीवन काल भितर अर्जन करिच ताकू सबू एटी छाड़ी कर जिया को पड़ियो कहीं ना शरीर किछि अस्तित्व नाही जदि आत्माटा शरीर को छाड़ी चली जाए ताले शरीर कौन अस्तित्व नाही किंतु आपण जीवन काल भितर जो सब कर्म कले से कर्म कहा पाई केवल शरीर पाई यही शरीरटा को जितेबाला आत्मा छाड़ी चलीज आमे माने यही शरीरटा को लेकर कौन करवा आमे श्मशान रे अग्निदाह करदेवा शेष बड़े माटीर शरीर ये माटी मिशीज यही कौन 84 लाख कोटी जन्म जन्मांतर टिके टिके पुण्य मिसई आपण ये मानव जन्म पाइथिले आमे जो सब कर्म करुचे ये सबू होची बंधनकारी कर्म आसंतु आउ गोटे कर्म बाकी रहिला सेटा होची नियत कर्म सेटा कौन सेटा को नियत कर्म जानी सारला परे आम्भे माने जानी परिबा कर्म कौन ताकू केते भाग रे विभक्त करा जाइछि आ कोउ कर्म कले कोउ पुण्य मिले नियत कर्म विषय रे आलोचना करने को हेले आमको प्रथमे आत्मा विषय रे जानिबा को पड़ियो आत्मा कौन केउठारु आसीछि आत्मा हेउछि परमात्मांकर विशुद्ध अंश अटे जे कि परमात्मा ठारू आसीछि से सत्य चिरंतन अमर अविनाशी आत्मा होची सत्य ए दुनिया मिथ्या से कहते मरीगला पर समझते कहते कि राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है से आत्मा सत्य आत्मा भिन्न आउ किछि शाश्वत नहीं मु गोटे छोटिया उदाहरण दूची जलर धर्म कौन सदा सर्वदा निम्नगामी बा तल को जीवा कहीं ना जलटा समुद्ररू आसीछि सागररू आसीछि केमिति प्रचंड ग्रीष्म तापरे सूर्यर प्रचंड तापरे जलटा को बाष्पीभूत मेघमाला होई भासे एवं वर्षा रूपरे पृथ्वी उपरे पड़ी था वर्षार से जल कणिका गुड़ाक सब मिसी प्रथमे गोटे स्रोत परिणत हुअन्ति स्रोतरु झरणा झरणार नदी नदी है से कौन करती सागर रे मिसिबा पई चेष्टा करती गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जे कौन जिते सब नदी रहिले से सब नदीर लक्ष्य कौन सागर रे मिसिबा वांस थरे से नदीटा जेतेबेले सागर रे मिसी जाए तेबे से तार निजस्व होई दिए ताकू कई गंगा बिली कहबेनि कि जमुना बिली कहबेनि कि गोदावरी कहबेनि कि होची कई कोनोसी नदीर ना नथियो काहेकि ना से सागर रे मिसिगला परे से सागर नाम रे परिगणित करा जिवो केही कहबेन जे एतिकी अंश जमुना नदीर एतिकी अंश मा सरस्वती नदीर एतिकी अंश होची हमर गोदावरी नदीर काहेकि ना सागर रे मिसिगला परे से तार निजस्व हरई थाए काहेकि ना एक हो जाय थाए ठीक सेमती अग्नि अग्निर धर्म कौन अग्निर धर्म है सदा सर्वदा ऊर्ध्वगामी माने ऊपर को जीवा कहीं ना अग्निटा आसीछि कोठू भगवान सूर्य ठारू आसीछि
सूर्यଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସିଏ ତା ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ୁନି, ସଦାସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ନଦୀ ତାର ଧର୍ମ, ଯଦି ଜଳ ତାର ଧର୍ମ ଛାଡ଼ୁନି, ଅଗ୍ନି ତାର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନି, ତେବେ ଆତ୍ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବା। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ବିଲୀନ ହେଇ ନିଜର ସତ୍ତା ହରେଇ ସେ ପରମାତ୍ମା ବୋଲେଇବ, ଯେଉଁଠି ଆଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଚକ୍ର ନଥିବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଥିବ। ସଦାସର୍ବଦା ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ଦେହରେ ଲୀନ ହେବା। ହେଲେ ଆତ୍ମାଟା ରହୁଛି କେଉଁଠି? ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ। ସେଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଯିବ କେମିତି? ଗଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ମନ, ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ଶରୀରର ସବୁ ରହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭୃତି, ସିଏ ତାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ସଦାସର୍ବଦା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ସବୁ ପାପକର୍ମ କରିଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ? ବନ୍ଧନକାରୀ କର୍ମ କରି ଆମେମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଭିତରେ ସଦାସର୍ବଦା ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଉ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମ୍ଭେମାନେ କେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହୋଇପାରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଓମିତ୍ୟକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହରେନ ମାମୁନ ସ୍ମରନ୍ ୟହ ପ୍ରୟାତି ତ୍ୟଜ ଦେହଂ ସୟାତି ପରମାଂ ଗତି। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଜପ କର, ଯଜ୍ଞ କର, ସାଧନା କର, ଆରାଧନା କର। ଓମ୍ ଓମ୍ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଓମ୍ର ଜପ କର ଏବଂ ମୋର ଧ୍ୟାନ କର। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଅଟେ। ତାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଜପ କରିବା ବା ସାଧନା କରିବା। ସାଧନାର ବିଶେଷର ନାମ ହିଁ ଯଜ୍ଞ। ସେଇ ଯଜ୍ଞକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ହିଁ କର୍ମ ଅଟେ। ଏଇଟି ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା? କର୍ମ କାହାକୁ କହନ୍ତି? କର୍ମ କହନ୍ତି କାହାକୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଜପ କରିବା ବା ସାଧନା କରିବା। ସେଇ ସାଧନାର ବିଧି ବିଶେଷର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ସେଇ ଯଜ୍ଞକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ହିଁ କର୍ମ। ତାକୁ ହିଁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? କର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା, ସାଧନା, ଭଜନ, ଧ୍ୟାନ, ଏଇ ଯାହା ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଯଜ୍ଞକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଦେବା ହିଁ କର୍ମ। ସେଇ କର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର? ସେଇ କର୍ମ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧନକାରୀ କର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିୟତ କର୍ମ। ବନ୍ଧନକାରୀ କର୍ମ ସବୁ ଶରୀର ପାଇଁ, ସଂସାର ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ନିୟତ କର୍ମ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ନିୟତ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବଲୋକ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧନକାରୀ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ
जन्म मृत्युर चक्र भितर से सेमती घूरी बुलू थाए। तेणु समस्त को मोर विनम्र अनुरोध, शरीर निमित्त कर्म करने सहित आत्मा निमित्त नियत कर्म मध्य करवा उचित। किछि लोक कहिबे आज्ञा जदि आमे शरीर पे कर्म न करूँ ताले शरीरटा तो क्षीण हो मृत्यु लोक प्राप्त हम, तेबे आत्मा कौन पाइब? सेइथिपाई कौन कहा जाए, आत्मा पाई कर्म करने को हेले सुस्थ शरीर मध्य निहाती आवश्यक। तेणु आपण मानकु मु गोटे कथा कहूची, कौन करने को आपण मानकु पड़िबो? शरीर पाई कर्म कर, संसारर मंगल पाई भी कर्म कर, ता सहित ईश्वरंक पाई मध्य कर्म कर। कहीं ना आमे शरीर संसार ईश्वरंक पाई कर्म करिवा, कहीं ना ये जीवनटा होची क्षणस्थायी। केतबेले काहाकू मृत्यु आसी पहुँची जीव किए जानिछि। आमर स्कूल रे गोटे कांथरे गोटे पद लेखा होइतला, बाल्यकालु धर्म धनमु संजीवी, ए जीवन निश्चित, ए जीवन निश्चित, के जानी काहार आजी मृत्यु काल, हेई जीव उपस्थित, हेई जीव उपस्थित। ये गीतटी जितेबाला मुझे शुणुली मुझे भावुली छोटिया बेलू आमको कौन करा पड़ो, पैसा पत्र धन सब उपार्जन करके रखा पड़ो, ना केतबेले कौन मरजिबा। किंतु सप्तदशी महापुरुषों अनुसरण में जितेबाला आसिले सेतबेले आमे जानिबा को पाइलु, बाल्य कालु धर्म धनमु संजीवी, कहीं ना ये जीवन अनिश्चित। जितेबाला मृत्यु आसीबो सी बाल्य किशोर युवक वृद्धा से कहा को देखिबनी। बाल्य छोट पिलार मध्य मृत्यु हो पार, किशोर मध्य किशोर अवस्था मध्य मृत्यु हो पार, यौवन अवस्था मध्य मृत्यु हो पार, वार्धक्य अवस्था मध्य मृत्यु हो पार। से केतबेले मृत्यु कहार केतबेले आसी पहुँचो जानीपारानी। हुए तो काली काली हुए तो आम सूर्य देखिपर ना, कि जानी केतबेले कहार मृत्यु हो। से हे मानव समाज, हे मानव शरीरधारी मनुष्य, तुम्हें कौन कर, बाल्य कालु धर्म, बाल्य छोटिया बेलरू धर्म रूपक धन को संचय कर, कहीं ना के जानी कहार आज मृत्यु काल हो उपस्थित। से कौन धर्म संचय करने कहते, से कहते आत्मा परमात्मा निवेश, से नियत कर्म करने कहते। हे मानव, तू से नियत कर्म परमात्मा निमित्त कर, कहीं ना तू भावुथु मु बुढ़ा है बेलू मत 30-40 वर्ष है बेलू करी, किए कहूब मुझे यौवन में पदार्पण कले करी, किए कह बुढ़ा है मु करी, किए जानी से समय तुम भाग्य आसीपे बा न पारे। से चिंता करंतु आज्ञा। आ गोटे कथा मु कहूची, आपण आजिकाली जुगरे हुए तो 100 वर्ष मनीष बंचीपार 100 वर्ष, 100 वर्ष मध्य आजिर ये दुनिया रे 100 वर्ष भी होनी, 80 वर्ष बंचुची। 80 वर्ष भितर तुम शोइब केते वर्ष? 40 वर्ष। कारण 12-12-24 घंटा, दिन 12 घंटा हेले राति 12 घंटा। तेणुक आम अधा जदि से काटिदेवा केते हम 40 वर्ष। आउ हम हाथ में रहा 40 वर्ष, कारण 80 वर्ष जीवन भितर 40 वर्ष केवल शोयारे पड़ेब, आउ रहा आम हाथ में 40 वर्ष। ये 40 वर्ष तुम मानक केते वर्ष से हिसाब से गणना कर, आउ केते समय आपण मानक पाखरे रहिला, से हिसाब से जो कर्म सब करिच, कौ प्रकार कर्म करिच, बंधनकारी कर्म करिच ना नियत कर्म करिच, से विषय आपण माने ही जानी पारिबे बा निजको चिन्हि पारिबे। से हिसाब से आपण चिंता करंतु,
आउ केते वर्ष आपण मानक हाथ रे रहिला आउ आपण केउ कर्म केते जल्दी करिवे। तेबे आगामी अध्याय रे आमे आलोचना करिबा इ नियत कर्म किपरि करा जाय से विषय आलोचना करिबा। आजिर वक्तव्य को मु एइठी रखुची। समस्तंकु मोर श्रद्धा एवं प्रणाम। जय जगन्नाथ।